كابه كتما مغلا كلتا متنقطات عبلعلي منغست فيدرال عماسيوم تسميعملهم ጊዜያዊ በመሕዳር ትግራይ መንግስት ፌደራል ካብ ተግባሩ ብህጹጽ ቁጥብ ይግባዕ ክብል ጻውዒት ተቕሪቦም ህወሓት ድማ ህዝቢ ትግራይ ንወሳኒ መኸተን ክዳሎ ጻውዒት ኣቕሪቦሎም መበል 130 ዓመት ዝኽሪ ኩናት ዓድዋ ምኽንያት ብምግባር ክልቲኦም ኣብ ዘርግሑ መግለጺታት ንመንግስት ፌደራል ብትሪ ኣጥንቂቖምሎም ህዝቢ ትግራይ ኣብ ታሪኹ ብሓይልታት ውሽጢ ዓድን ወጻን ተንበርኪኹ ኣይፈልጥን ዝብል ቃና ዘለዎም እቶም መግለጺታት ህዝቢ ትግራይ ብሓይሊ ንምብርካኽ ዝግበሩ ምንቅስቃሳት መንግስት ፌደራል አየዋጽን ኢሎም ግዚያሙ ምሕዳር ኣብ ዘርግሑ መግለጺ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ታሪኽ እዋናት ባዕዳውያን ገዛእቲ ንክወርዎ ኣብ ዝኸፈትዎም ኩናታት ብተኸታታልቲየን እናተዓወተ ዝመጸን ኣብ ታሪኽ ድማ ጻዕዱ ወረርቲ ዝሰዓረን ዘይንብርከኽን ህዝቢ ምዃኑ ዘኻኺሮም እዚ መንፈስ ሰዓራይነትን ጅግነትን ህዝቢ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እናተወራረሰ ዝመጸ ምዃኑ ዝገለጸም እቲ ግዚያዊ ምሕዳር እቲ መግለጺ ነዚ ረስዖም ክወርዎን ከንበርክዎን ዝፈተኑ ሓይልታት ስዕረት ክግልበቡም ገይሩ ስዒርዎም ኢሎም ህዝቢ ትግራይ ትማሊ ምእንተላላውነት ሃገሩን መንነትን ኢሉ ንባዕዳውያን ወረርቲ ሓይልታት መሬት ሕሊፎም ንዘይመሃብ ክቡር መስዋዕቲ بمغفال إثيوبيا كما هاجر كتغسل غير وايس بلا مجلس جيجام محدار عبد الحزوان منجست إثيوبيا نزي تاريخ السرحن بعلو علتان حزب تግራይ مريتو قراريسون كفافيل كان مجزان إلون كاب جز مدرين متفاعلين بيت مخري فيدريشن بورد مرزا إثيوبيا عبد العلي لعلاونتن منت حزب تግራይ زهابو وسانم منجست فيدرال داغم كريون كورمن حزبن جيجاو محدار تግራይ يصوعو إللهم نصاوعيت سلامن محصنታ حزبن جيجاوي محدار تግራይን ዓለም ለኸ ማሕበረሰብን ጸማም እዝኒ ብምሃብ ኣብ ዝገበጦ ለዓላዊ ግዛት ትግራይ ንምጽናሕ ብምህቃን ንዳግማይ ደማው ኩናትን ወራርን ዝገብሮ ካብ ዘሎ ምሽብሻብ ንክርነብ ደጊምና ንጽውዕ ኢለሎም ቀዳሞት ወለድና ኣብ ኩናት ዓድዋ ዘመዝገቦ ዓወት ኩርዓት ኣፍሪቃውያን ኮይኑ ተመዝግቢ ይርከብ ዝበለት መግለጺም ህዝቢ ትግራይ ንብሔራዊ መንነቱ ተወዲቡ ብምቅላሱም عوت عدوى وصيت مسرت نعتن حدنتنا مخانم ناي قربا تاريخنا ايو حزبنا اب حزبنا انصلال يزل حدق عن مبدح اب زغبر سلاماون بوليتيكاون قالسي ملا حزب تግራይ كمون اب وشت عدن وصان زركبو تغارون فتوت تግራይን ጻውዒት ኣቕሪበሎ እቲ ግዚያሙ ምሕዳር እዚ ከም ድሉን ከሎ ህወሓትን ንወሳኒ መኸተ ጸዊዕሎም ሓርበኛት ወለድና አንጻር ወረርትን ወጻዓን ንዘመናት ተቃሊሶም የምዝበለ ህወሓት ኣብ ዝሕዘለናይ መድረኽ ድማ ህዝቢ ትግራይ ንዝሓለፉ ዓመታት ጆኖሳይድ ተዓውጅዎ ህልውናውን ምቕጻል መሪር ቃልሲ ኣካይዱን የካይዱን ኢሎም ካብ ታሪኽ ዘይማሃሩ ጸላእት ድማ በአንጻሩ መረበቱ ሸባዲዖም ንምብስታን ስልቲ ሓንጾም ሓዱሽ ዝመስል ኣዋጅ ኣብ ዝኣወጅሉ እዋይና ዘለና ህወሓት ህዝብና ድሕርዚ በመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተኣወጀ ውሳነ ብልዓላውነትን ህልውናን ከም ዘይደራደር ካይሮ ህዝባው ሰልፍ ቢሉ ከም ዝገለጸን ኣብቲ ምልአት ህዝብና እስተሳተፈሉ ሰልፊ ተቃውሞም ህዝብና ሕዙን ባህጉን እምነቱን ሰላም ምዃኑ ካብ ዝሓሊፉ መረበቱ ንምቅርማት ዝግበር ምንቅስቃስ ግን ሕድሪ ወለዱ ኣጽኒዑ ብጽንዓት ከም ዝቃለስን ንፈታውን ጸላእን ግልጽ መልእኽቲም ኣሕሊፈሉ ኢሎም መበል 130 ዓመት ዝኽሪ ኩናት ዓድዋን ትንዝክር ኣብ በብማዕሉ ዘጋጥሙና ፈተናታት በዲናም ኣብ ዘለናዮ መዋዕል ክንበጽሕ ዝኽኣልና ብጽንዓትን ሓድነትን ስለዝተቃለስና እዩ ኢለለ ህወሓት عادنتنا بمزراق عقمي كنسن بمقبار كم هزبي كنبتاتن مربتنا كقرارسن زغبر زلم وفرتات عقالتي عبدعينا استعوج جنوسايد مخانو علالينام لعلاونتنا نمحاس حلاوتنا نمغزالن حادنتنا استيمنا كنقالس كم زغبام نصوع الى الهوحات استفلاليو فلفلات حبريتا كم زملاختو شحقا اتي ابزبا ماخلاي مبراق زكايد زلو كينات تقرت عالم سحيبون تحلم امنكو هوحاتن منجس فيدرال استفتر وترم ايرتراون زلاتلو وتادراو سغات دنگت ناب كينات كبار عكم زخليم بتي مت انقطعات زوص زلم زي تحسب معبال دما ابتي زكاي زلو عناو كينا تسمع علم مرحتي ايران كزراربو كم زدليو ترامب نمصيت اتلانتيك غليصم بريزيدنت امريكا دونالد ترامب ابزي زحالف سنبت حدوش مريحنت ايران كزرارب كم زدلن كم تسمعمعن مس مصيت اتلانتيك ابز غبرق المحت حبيرو ترامب كزاربو يدليوم انا دما كزرارب تسمعمي علخو سلازي كزاربو ميم قلطيفم كغبرو نيروم ازي تغبراوي نخن غبرم قليل زنبرم قلطيفم كبو نيروم ازي نوح تصبينا كبل ترامب كاب منبري جزء فلوريدا عبد جورك المحت جليس علم ترامب مسمن كم زرارب وي سنبت ديوسوني كم زفصمي جلصن بريزيدنت ايران مسعود بيزشكان دحرموت آيات العلي خاماني بجزع رسم حلافي فردن ابال حيال بايتو حالوتن زقم بيت مخري مريحنت نغزيوم نايل علواي مراحي سراح كم زوسر جليسيوم
ትራምፕ ገለ ካብቶም ኣብ ቀረባዋን ምስ ኣሜሪካ ኣብ ዝተገበረ ዝርብ ተሳትፉ ሰባት ድሕሪ ሕዚ ብህይወት ከም ዘለዉ ገሊጾም መብዛሕትኦም እቶም ሰባት ጠፊኦም ኣለዉ ገለ ካብኣቶም ንራኸቦም ዝነበረና ሰባት ጠፊኦም ኣለዎም ምክንያቱም እዚ ዓብይ ውጽኢት ነይሩ ክብል ምስ ጸሓፊ ሰራሕተኛታት ኣትላንቲክ ማይክል ሸረር ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ገሊጾም ቀልጢፎም ክገብርዎ ነይሮም ማይክል ውዕል ክገብሩ ይኽእል ነይሮም እዮም ቀልጢፎም ክገብርዎ ኣይከኣሉን ኣዝዮም ጽቡቕ እዮም ተጻዊቶም ክብል ኣዘራራቢ ቃለ መሕትት ሂቡ ዘሎም ፕሬዚደንት ትራምፕ ካብ መንበር ገዝኡ ፍሎሪዳ እዚ ከምዚሩን ከሎ ድማ ኣሜሪካ ንሓንቲ መርከብ ውግእ ኢራን ከም ዘጠሓለት ክትገልጽ እንከላ ኢራን ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ዓባይ መራኽብ ጽዕነት ነፈርቲ ውግእ ኣሜሪካ ብባላስቲክ ሚሳይላት መጥቃዕቲ ከም ዘካየደት ገሊጻላ ማእከላይ ትእዛዝ ኣሜሪካ ሴንትኮም ኣብ መርበብ ሓበሬቶም ማእከላይ ትእዛዝ ኣሜሪካ ሴንትኮም ሎሚ ኣብ ዘርግሕ መግለጺ እቲ መጥቃዕቲ ዝጀመረሉ መዓልቲ ንሓንቲ መርከብ ውግእ ኢራን ከም ዘወቕዕን ከም ዘጠሓለን ኣፍሊጦም ሴንትኮም ወሲኹ እታ መርከብ ኣብ ወሽመጥ ኦማን ትጥሕለላ ክብል ገሊጾም እስላማዊ ሓለዋ ሰውራ ኢራን እውን 4 ባላስቲክ ሚሳይላት ናብታ ኣብ ወሽመጥ ዓረብ ትርከብ መርከብ ጽዕነት ነፈርቲ ኣሜሪካ USS አብርሃም ሊንከን ከም ዘውረደ መንግስታዊ ማዕከን ዜና ኢራን ጸምጺበን ኣሜሪካም እቶም ዝተተኩሱ ሚሳይላት ኣይበጽሑን ብምባል እታ መርከብ ውግእ ብናይ ኢራን ሚሳይል ከም ዝተወቅዐት ነጺጓም ወሲኹ ድማ መርከብ USS አብርሃም ሊንከን ኣካል ናይቲ ንህዝቢ ኣሜሪካ ካብ ስርዓት ኢራን ዘስዕቦ ስጋታት ንምክልኻል ዝካየድ ዘለዎ ፍሪም ዝኾነ መራኸብ ጽዕነት ነፈርቲ ተእንግድ ከም ዘላ ገሊጾም እዚ ከምዚሉን ከሎ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን መጥቃዕታት ኣብ ዘካይዳሉ ዘለዋም ሰለስተ ወተሃደራት ኣሜሪካ ከም ዝተቆተሉ ማእከላይ ትእዛዝ ኣሜሪካ ሴንትኮም ኣፍሊጦሎም ኣስማትቶም ወተሃደራት ንስድሮኦም ክሳብ ዘይተሓበረም ከም ዘይገለጹ እቲ መግለጺ ኣመልኪቶም ሞትቶም ሰለስተ ወተሃደራት ኣብ ዝወፍሪ ንፈለማዋን ወተሃደራዊ ሞት ኣሜሪካ እዮም ብዘይካቶም ዝሞቱ ወተሃደራት ካልኦት 5 ድማ ብኸቢድ ቆሲሎም ከም ዘለዉ ሰራዊት ኣሜሪካ ኣፍሊጡ ዘሎም ሞንጎኛ ኒውክሌራዊ ዝርብ ኣሜሪካን ኢራንን ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ዓባስ አራግቺ ኣብ ዝገበሮ ናይ ቴሌፎን ዝርብ ዳግም ልዝብ ንክጅመር ጻውዒ ተቕሪቦም ኣቀዲሙ ኣብ ወርሒ ለካቲት ካልኣይ ዙር ድርድር ኣሜሪካን ኢራን ብሞንጎኝነት ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኦማን ባድር አልቡሳይዲ ኣብ ጄኔቫ ይተኻይድ ነይሮም ሕዚ ድማ ማለት እውን ሰንበት መጋቢት ሓደ ምስ ኢራናዊ መዘንኡ ዓባስ አራግቺ ኣብ ዝገበሮ ጻውዒት ቴሌፎን ተኽሲ ደው ክብል ተማሕጺኖም ቴህራን ዝቕጽል ዘሎ ደብዳብ ነፈርቲ ኣሜሪካን እስራኤልን ንምምላስ ካልኣይ መዓልቲ መጥቃዕቲ ኣብ ዝጀመረትሉ እዋን እዩ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኦማን ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ዓባስ አራግቺ ኣብ ዘካየዱ ጻውዒት ቴሌፎን ስልጣንነት ኦማን ቀጻሊ ጻውዒት ተኽሲ ደው ምባል ናብ ዘተን ምምላስን ሕጋዊ ጥልባት ኩሎም ወገናት ብዘውቅዕ መንገዲ ኣረጋጊጹ እዮም ዝሓለፈ ሰንበት ኣብታ ኣብ ቀዳመይቲ መዓልቲ ወፍሪ ኢራን ካብ መጥቃዕቲ ዝተረፈት እንኳ ሃገር ወሽመጥ عرب زمر أمان ودب دقم بخلت سبع البر نفرت إيران إلما كم زتجبرت سفلات يوم حدوث عتنيا سرحتنيا كم زوصلن وقعوان من قسيان مع خنازينات سبسيبانيان بمسرة مجلس مينستر قديات وزعي أومان عراقشي إيران نسلام تسوع كم زلاب مجلس وجن إيران نتمع بالد دون مبال نعب مرجع عن مملاسن عبرك تزجبر زخون يكون عتوب سعرتات كفوت كم زخون يوجليسهم ميتشح سراويت تزوي علم قدما مصر اسرائيل بنجامين نتانياهو استاد ميتشح وتهدرات ناب سراويت بقول تفكت سمر صاوي تقريبا اسرائيل بمارچ حدا ابلعلي ايران تكايد وتهدراو سرحيتات ناب وسان معرف ابزاتو تلو وان كم زخونه زغلصتلم استاد ميتشح عقور حيلتات بصفيهم كتزوع مخالفيت علام زمو وتهدرات ابرستم دحر كوينات غازا ابزوان زي ابسرح زركبم 50 شح عقور سراويت مخانم ذا تايمز اوف اسرائيل تصبيبام بمسرت حبريت حيلتات مكلخال اسرائيل ابدوبات اسرائيل مسوريا ليبانوس مدر بدا غازا كمن اب معرباو جماجم بحري ناي مريت سراويت تطناخلم تزاز جنبار وشت هاجر تراي 20 شعور سراويت اوايدو كم زلن እዚ ድማ ብቆንዱ ንጻዓርታት ምድላይን ምድሓን ከም ዝዓለመም ሰራዊት ምክልኻል እስራኤል ገሊጾም ኣብ ሓይሊ ኣየር እስራኤል ሓይሊ ባሕሪ እስራኤል ዳይሬክቶሬት ስለያንውን ምድልዳል ተገይሩሎም እዚ ሓድሽ ምልዓል ዝካየድ ዘሎ ስርሒት ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ኢራን ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ማእከላይ ቴህራን ኣብ ዝርከብ ቀጽሪ ጎደና ፓስተር ብዘካየድዎም ከበድቲ መጥቃዕታት ንላዕለዋይ መራሒ ኣያቶላ ዓሊ ኻማኒም ድሕሪ ምቕታሎም ናብ ካልኣይ መዓልቶም ኣብ ዝኣትውሉ እዋን እዮም ዝሓለፈ ሰንበት ኣሜሪካን እስራኤልን ብፍሉይ ንላዕለዎት ኣመራርሓ እስላማዊት ሪፐብሊክ ዕላማ ዝገብረም ዝተዋደደ ናይ ርእሲ ምቁራጽ ወተሃደራዊ ወፍሪ ጀሚረን እየን እቲ በኣሜሪካ ስርሒት ኤፒክ ፉሪ ብኮድ ስም ዝተዋሃቦ መጥቃዕታት ብእስራኤል ድማ ስርሒት ሮሪንግ ላይን ዝብል ስም ዝተዋሃቦ ኮይኖም ኣብ ኢራን ኣብ ዝርከቡ ወሰንቲ ቦታታት እውን ወቂዖም ንኣብነት ህንጻታት መንግስቲ ኣብ ቴህራን ዝርከቡ ወተሃደራዋና ቤት ጽሕፈትን ጥርጥራት ኒውክሌራዊ ትካላትን እዮም ኣቀዲሙ ቀድማ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ ኣብ ዝቕጽሉ መዓልታት ስርሒታት ሰራዊት ሃገሮም ዝያዳ ክውስኽ ምዃኑ ኣፍሊጦም አንጻር ኢራን ዝካየድ ዘሎ ወፍሪ ኣየር ገና ይጅምር ከም ዘሎ ኣውጆም ኔታንያሁ እስራኤል
ህላውያን መጻያን መንግስቲ አይሁድ ንምርግጋጽ ሙሉ ሓይላ ክትጥቀመሉ ምዃና ኣስሚሩሉ ኣሜሪካውን እትስርሒትን ዝገብረቶ ሓገዝ ኣፍልጦ ሂባላ ኣብ ዝወፍሪ ህልውናን መጻይና ንምርግጋጽ ከም ተቅድሚ ሕዚ ተራእዩ ዘይፈልጥ ሙሉ ሓይሊ ሰራዊት እስራኤል ነምጻኣሉ ዘለና ወፍሪ ኢና ዘለና እዚ ውህደት ሓይልታት ነቲ ን40 ዓመታት ክገብሮ ተስፋ ዝገበር ኩሎም ክንገብሮ ይኽእልና እዩ ነቲ ግብረ ሽበራዊ ስርዓት ኢራን ብስኩዌር ኣብ መንኩብ ምውቃም ኣነ ቃል ዝኣትኹሉ ንስኡ ንሕና ድማ ከምኢና ንገብር ዘለና ክብል ይወሲኹ ገሊጾም